Maupay nga adlaw ini ang pulso sa Nortehanon. Airport Hakatarman ginkokonsiderar nga balhinon na ngadto habungto hatambuhan. Ginkokonsiderar yana ang Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP ang dako nga plano nga pagbalhin ngadto habungto han pambuhan Northern Samar. Ini nga lokasyon in may kaharayo nga haros 37 kilometers tikang Hakiauyon nga site yana. Sumala ha CAAP nagiging limitado na ad kapasidad han Katarman Airport tungod han dili na gud pwede mapadako ang runway para maabot ang international standards. Tungod hini ang bungto han pambuhan ang nakikit-an nga pinakaangay nga alternatibo para makatindog hin mas dako, mas moderno ngan mas luwas nga international standard nga airport para ha bug-os nga probinsya. Haluyo hini nga mga plano ginpasiguro ang otoridad nga magpapadayon la gihapon ang operasyon han Airport Hakatarman. Ini ang plano para hasmas haluag nga kabubuwason han transportasyon han norte. Ako si Juan Julian Poblete, nagbabantay para sa pulso sa Nortehanon.